सतगुरु साईनाथ महाराज के अन्नदाता 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 सुखी भव सुखी भव सुखी भव। ఇప్పుడు సాయి ప్రసాదాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా దైవాత్మకం సాయాత్మకం దైవానికి అర్పించి ఆకుల్లో ప్రసాదం అందరూ తీసుకోండి ప్రసాదం సాయి साई श्री साई जय जय साई ओम साई ओम साई श्री साई जय जय साई जय साई ओम साई श्री साई जय जय साई क्षेम सिद्ध्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्री साईनाथ देवता बुद्धिस्य श्री साईनाथ
देवता तीर्थम श्री साईनाथ अष्टोत्तर शतनाम सदानिर्मनुष्यस्य मूलाधारिणं तिक्तमभ्यर्थयन्तम् करुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् ॐ यस्यानि मूल्ये अवद्भावभ्यासपर्यादि सेवां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः ॐ नमः ओम कृष्णराम शिवमारुत्यारूपाय नमः गोदावरी तट शिरडीवासिने नमः ओम हस्तहृदालयाय नमः ओम भूतवासाय नमः चिदाय नमः ओंकारादि